Rada guys, wa lagi. Pero natay tirada ron guys no, mag water drilling taron guys no, kay nabahaw man ta to naging adlaw guys, kay failure man tas isa na to kag drillingan guys no, kay wa man ta bayari guys no, so ning kamot ta dre karon spikas guys no. Tsada gid kay ning plano sa Ginoo guys no, kay kung naay mawala na may moabot no, so blessings yun ni siya para sa kuha no. Kay kani nga mana guys, gikan ni siya sa lulo sa akong papa no, ug ako po ring gimana gikan sa akong papa no. So mao tong nag-criminology ko guys no, kay anad naman tas mga bunog nga trabaho guys no. Anad naman tas mga kalisod nga trabaho guys no, kay ato naman yung naagyan guys mo. Maunang gabirada patagaron guys, kay wa pamantay swerte nga mapulis ta guys no. So kung unsa nga trabaho ang naariya guys no, atuwa sa nang trabahoon guys no. Ang importante lang guys nga legal jud siya guys no, ug makabuhi sa atong pagadlaw-adlaw guys no. Munang ga sideline bugo karon guys, kay para natay pangtigom panglukat sa requirements guys no. So mauro to guys no, gamping kanunay, peace and love, bye bye.